Next tayo dito. Distinct Rivals. Parang mailap ang ano ngayon mga guys. Sana meron. Uy, meron ah. Parang meron to. Parang meron. May shiny ako nakita. Ayan o. Nakita nyo? Ayan o. Testing. Eko. Sumabit pa. Energy. Porygon. Pupitar. Staryu. Sinidorino. Team Rockets Archer. Yan. Team Rocket Archer. Spiritomb. Oh. Arrokuda. Ayan. Maganda yung card. Arrokuda. Ano to? Ano to? Uy, Pokemon X-Boost, EX ya, EX. Oh, yun, no? Wow! Oh, Ayun. yes. Ayun. Ito mga loads. Gold. May na-pull tayo. Ayun, no? Nakuha tayo mga loads. Team Rocket Mewtwo. Yan.